ایک بار پھر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم 2 لانچ کرنے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بس کچھ ہی دن ہے اور اس کے بعد پاکستانیوں کو خبر ملے گی کہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے پی ڈی ایم 2 کی حکومت آ چکی ہے۔ حالانکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے صرف 16 یا 18 مہینے اپنی حکومت کی تھی اور ان 18 مہینوں کے دوران پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے ہی دن اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر 50% اضافہ کیا۔ اگلے دن کہا کہ وہ تو میں نے بس تقریر کے دوران ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے اگر اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں بیچ دوں گا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے تو 16 مہینے کے دوران پاکستانی عوام کے کپڑے تک اتار لیے تھے، 16 مہینے کے دوران پاکستانی عوام کے منہ سے نوالہ تک چھین لیا تھا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے ہی پی ڈی ایم 2 اب پاکستانیوں کے اوپر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ دلچسپ کریکٹر ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ ان کو اب کہیں سکون نہیں مل رہا، کہیں چین نہیں مل رہا۔ ایک اور شکست ان کے مقدر کے اندر ایسی سامنے آئی ہے کہ جس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہا جانے لگا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ سیاست سے اب ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب اب آپ گھر بیٹھ جائیے، اب آپ سیاست چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب آپ کی جتنی بھی کٹیا تھی، لٹیا تھی، ساری کی ساری ڈوب چکی ہے، ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے۔ کے پی سے آپ کو اب ایک بھی سیٹ ملنے والی نہیں ہے۔ اور ان کے حوالے سے جو ایک اور بڑی بری خبر سامنے آئی جس کے بعد مولانا صاحب زیادہ ڈسارڈ ہو گئے ہیں، وہ خبر بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے لیے کھلے دل سے اپنے دروازے کھولے تھے، کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا تھا، مولانا فضل الرحمان کو وہ عزت بھی راست نہیں آئی اور مولانا فضل الرحمان نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کے اور ہمارے درمیان تو پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں کہ ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی۔ حالانکہ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے کہ جنہوں نے پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ اعلان انہوں نے بیسیکلی جو پی ڈی ایم 2 ہے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا، جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو وہاں سے تھوڑی سی تسلی دینا شروع کی گئی ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا اور باقاعدہ طور کے اوپر خواب دیکھ رہے تھے کہ میں پاکستان کا صدر بنوں گا۔ مگر انفارچونیٹلی اب ان کے مقابلے میں پاکستان کا صدر بننے کا جو ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، ایک اور امیدوار ہے، وہ آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان پاکستان کا صدر بننے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ٹینشن ہے، ان کی جو پریشانی ہے، ان کی جو الجھن ہے، ان کی جو دکھ ہے، ان کی جو تکلیف ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے کچھ اور بھی دکھی خبریں سامنے آئی ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اب جو بھی پاکستان کے اندر نیا وزیر اعظم ہے اس کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ بڑی دلچسپ بن چکی ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نہ ہو، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نہ ہو، مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ میرا کوئی وزیر اعظم نہ ہو، ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی وزیر اعظم نہ ہو، اور عمران خان کی پارٹی کو وزیر اعظم بننے نہیں دینا۔ یہ کھچڑی جو ہے یہ اس نے بھی بڑی دلچسپ سچویشن بنائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ میاں جاوید لطیف جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی جو وزیر اعظم شپ ہے اس پارٹی کو دی جائے کہ جس کو پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، جس کو پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ سپورٹ کیے ہیں۔ حالانکہ یہ جو لوگ ہیں نون لیگ کے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے مختلف پروگراموں کے اندر بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جی میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور ان کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو پھر اینکر جب پوچھتے تھے کہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی یہ بات کیسے کر رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہوا چلے گی ان کے نام کی، ان کے نام کا ایک ایسا سونامی آئے گا کہ جو ساری سیاسی پارٹیوں کو، ان کے سیاسی مخالفین کو بہا کر لے جائے گا۔ ہماری گل ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے۔ یہ باتیں آپ نے میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سنی تھی۔ اور اب سچویشن کیا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، دوسرا کہتا ہے تم وزیر اعظم بن جاؤ۔ نواز شریف کہتا ہے اپنے بھائی کو شہباز شریف کو کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، شہباز شریف کہتا ہے میں نے وزیر اعظم نہیں بننا۔ اور اس طرح یہ جو کھچڑی ہے پی ڈی ایم کی اب یہ گلنے کا نام نہیں لے رہی۔ جو کھچڑی بنانے والے تھے اب وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم اس کے اندر مزید مسالہ ڈالیں، اس کی آنچ تیز کریں، اس کے اندر چمچہ گھمائیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اس کھچڑی نے تیار ہونے کا نام نہیں لینا۔ اور یہ کھچڑی آنے والے دنوں کے اندر یقین جانیے کہ اتنا گندا ٹیسٹ دے گی اور یہ کھچڑی انہی لوگوں کو کھانی پڑے گی کہ جن لوگوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر یہ کھا نہیں پائیں گے، ہضم بھی نہیں کر پائیں گے، نگل بھی نہیں پائیں گے اور دوبارہ منہ سے نکال بھی نہیں پائیں گے۔ ان کی سچویشن ایسی بن گئی ہے۔ یہ سچویشن بھی میں آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ دراصل گیم کیا ہوئی ہے، ان کے ساتھ دراصل جو معاملات ہیں وہ کس قسم کے ہو رہے ہیں اور یہ معاملات کس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اقتدار کے مزے لینے کے لیے تو سب آ جاتے تھے جی باری باری کے ہم نے اقتدار کا مزہ لینا ہے، تو پی ڈی ایم بھی بن جاتی
थी, मौलाना भी उस पीडीएम को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। नवाज जो नून लीग है वो कहती है पीपल्स पार्टी ज्यादा बड़ी वजारतें ले ले, जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है नून लीग वो वाली वजारतें ले ले कि जिनका आवाम के साथ डायरेक्ट रब्ता। देखिए जरदारी बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है इस हवाले से कि नून लीग को किस तरह से बेवकूफ बनाना है, नून लीग का किस तरह से तमाशा बनाना है, नून लीग को किस तरह से नाकाम करना है। पीडीएम हुकूमत के दौरान भी आसिफ अली जरदारी ने वो वजारतें ले ली थी जिनका आवाम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं था, डायरेक्ट आवाम से रब्ता ही नहीं था। अपने बेटे को उसने बना दिया, एक ऐसी वजारत दे दी कि उसने पूरी दुनिया की सैर कर ली, और वजीर आजम बनने के हवाले से कहा जाने लगा, बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा था कि जी अब ये ट्रेनिंग कर रहा है पाकिस्तान का वजीर आजम बनने की, और इसलिए ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहा है, और उसके दौरों के ऊपर जितना भी पैसा खर्च होता है एक टके का पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को फायदा नहीं हुआ था। इस हवाले से जो डिटेल्स है वो भी सामने आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान दिल बर्दाश्ता हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो एक एम्बुलेंस के हवाले से खबर सामने आई है, बड़ी ही ये परेशान कुन खबर थी कि बनीगाला एम्बुलेंस पहुंची थी, वो क्या मामला हैं आज की वीडियो के अंदर हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो कुछ सिचुएशन बनी हुई है नाज़रीन करामी वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता दे। तो देखिए मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है वो तो अब खत्म शुद्ध हुई है, सिमिलरली उसी तरह जैसे जहांगीर तरीन की खत्म हुई तो जहांगीर तरीन ने अपनी सियासत खत्म करके अलीम खान के हवाले अपनी सियासत कर दी थी, सियासी पार्टी कर दी थी। मगर अलीम खान को भी झटकों पर झटके मिल रहे हैं, अलीम खान को भी सुकून नहीं मिल रहा, उसको भी चैन नहीं मिल रहा, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं दाएं जाऊं, मैं बाएं जाऊं, मैं ऊपर जाऊं, मैं नीचे जाऊं, मैं आगे जाऊं, मैं पीछे जाऊं। हर तरफ से जो अलीम खान है उसको झटकों पर झटके मिल रहे हैं और उसको झटके जो हैं वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि वो बंदा यानी कि हाफिज ज़ीशान जो उनके मुकाबले में था उसे मफलर पहना दिया गया है कि जी आप आईपीपी के अंदर आ जाइए, हम आपको वेलकम करते हैं। और फिर दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों से वादे भी लिए गए, बहुत सारे लोगों से इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों से जो बयान हल्फी थे वो भी लिए गए और उन्होंने कहा गया कि अगर आप नून लीग के अंदर जाने का ऐलान करेंगे, अगर आप आईपीपी में जाने का ऐलान करेंगे तो ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा, वरना आपको हम रिजल्ट नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों को अगवा किया गया, बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया कि जी जब तक तो नून लीग में या आईपीपी में जाने का ऐलान नहीं करोगे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको रिहाई भी नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद लोगों ने किस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको बेवकूफ बनाया, वो बड़ी दिलचस्प गेम है कि लोगों के घरों के ऊपर छापे भी मारे गए, ये सब कुछ किया गया। मगर उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं जीते हुए, वो सबसे बड़ी तादाद के अंदर शामिल हो रहे हैं। ना नून लीग के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के अंदर आ रहे हैं, ना एमक्यूएम के अंदर आ रहे हैं, ना इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे टॉप की जो सियासी पार्टी है वो बनकर सामने आई है और उनकी जो लिस्ट है वो अपडेट हो रही है, मुसलसल अपडेट हो रही है। उसके अंदर मुसलसल जो कैंडिडेट्स हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे नाज़रीन गिरामी की जो पीटीआई के अंदर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर आने के लिए मिन्नते तरले कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर वापस आने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें पीटीआई के अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि उनको पता है सियासत जो उनकी है पीटीआई के बगैर वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जो बनीगाला के अंदर से अहम तरीन खबर सामने आई थी वो यही थी कि वहां पर जो एम्बुलेंस है वो पहुंची है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी पिछले 10 दिन से वो ना कुछ खा पा रही हैं ना कुछ पी पा रही हैं, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का शिकार सामना है, उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का शिकार कर दिया गया उनकी सेहत के हवाले से कि उनके जो टेस्ट हैं शौकत खानम से करवाए जाएंगे, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि जो एम्बुलेंस थी वो वापस चली गई। अच्छा, अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि जो MNA पीर ज़हूर हैं कुरैशी खानेवाल से, यानी कि MNA पीर ज़हूर कुरैशी खानेवाल से पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो काफी अरसा अपने घर से गायब थे, जिनको उठा लिया गया था, वो दोबारा घर वापस आ गए हैं और वो भी पीटीआई के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा पीपी 296 से असद दरीशक ने जो जब जीते गए तो उन्होंने, अब देखेंगे लोग कितने टेक्निकल हो गए हैं, वो जब जीते असद साहब तो उन्होंने फौरन से पहले आईपीपी का मफलर गले में पहन लिया, उनके साथ तस्वीर खिंचवा ली, उनको कुछ नहीं कहा गया। अब जब इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी शमूलियत अख्तियार की है तो वो असद साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर भी आ गए और उन्होंने ये यकीन दिलवा लिया कि जी मैंने तो प्रेशर से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, मुश्किल हालात से बचने के लिए आईपीपी में जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मैं तो पीटीआई का हूं और पीटीआई के साथ ही खड़ा हूं। इसके बाद
जो जाहिद इस्माइल भत्ता हैं, उन्होंने भी सिमिलरली यही काम किया। वो भी पहले आईपीपी के अंदर चले गए कि जी मफलर डाल लिए, आईपीपी के अंदर आ गए, खबरें चल गई, मुबारकबादें हो गई, मिठाइयाँ खा ली गई। उसके बाद जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो रहनुमा थे, उम्मीदवार थे, वो आने लगे, तो जो ये जाहिद इस्माइल भत्ता साहब हैं, ये भी फौरन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके अंदर आ गए। अब परवेज खट्टक, जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं, आप सियासत खत्म कर लीजिए। परवेज खट्टक की जो सियासत है वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। और फिर अंदर से आपको ये भी खबरें मिली होंगी कि जी पीटीआई जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन यानी कि परवेज खट्टक साहब की सियासत जो जमात है उसके अंदर जा रही है, मगर पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर इंकार कर दिया क्योंकि प्रेशर बहुत आया था कारकुनान की जानब से, बड़ी ज्यादा एहतजाज की बातें की गई थी, तो फौरी तौर पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आ गए। और जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, अब वो इतनी बुरी तरह रो रहे हैं कि हल्का NA-43 टांक में इनके बेटे ने दरखास्त दी थी कि जी 6 पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग है वो दोबारा रिकाउंटिंग की जाए। जब उसमें दोबारा रिकाउंटिंग की गई है तो फिर पता चला कि उन 6 पोलिंग की रिकाउंटिंग के बाद भी मौलाना साहब का बेटा हार गया है। और मौलाना साहब अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाया गया था एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने जो है इलेक्शन कमीशन को अपने लिए इस्तेमाल किया। और फिर याद रखिएगा उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, और इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इनके लिए कानूनी तौर पर बड़ी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल रही है। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन ग्रामी कि अब देखिए कि नून लीग को जितना सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी उतना ही वो नीचे लग रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 3 लोगों को, पीटीआई के जो लोग थे उनको जितवा दिया, हालांकि ये वो लोग थे कि जिनको पहले हरवाया गया था। तो ये चीज जो है ये भी बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। और जो असल बात है वो ये है कि अब केपी के अंदर 55 नए ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। और ये 55 चेहरे पाकिस्तान की सियासत को बड़े पैमाने के ऊपर तब्दील कर देंगे और इमरान खान जो है वो एक मरतबा फिर से नाकाबिल शिकस्त हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस उठने वाली आवाज को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हकायक आप तक पहुंचते रहे, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को।